హర్యానాలో జరుగుతున్న వరుస అత్యాచార ఘటనలపై బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. స్త్రీ పురుషులు ఎలాంటి అవరోధాలు లేకుండా కలివిడిగా మెలగడం వల్లే దేశంలో అత్యాచారాలు పెరిగిపోతున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు బెంగాల్ అత్యాచారాల నిలవైపోయిందని మీడియా తప్పుడు సంకేతాలు ఇస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. ఇది తమ సంస్కృతి కాదని, అయితే అబ్బాయిలు అమ్మాయిల మధ్య దూరం తగ్గిన కారణంగా ఈ పరిస్థితి దాపురించిందని అభిప్రాయపడ్డారు. বাংলার মাটি প্রতিদিন এমন একটা দেখানো হচ্ছে যেন ধর্ষণের মাটি। আরে একটা দুটো ঘটনা তাও আমি মনে করি এটাও উচিত না। কি করবেন? আগেকার দিনে তো ছোট ছোট বাচ্চা ছেলে মেয়েরা একটু প্রেম করলে এত মার খেত বাবা মায়ের। এখন তো সবটাই ওপেন হয়ে গেছে। এখনকার জগৎটা হয়ে গেছে এটা গ্লোবাল জগৎ হয়ে গেছে, ওপেন মার্কেট হয়ে গেছে, ওপেন অপশন হয়ে গেছে। মানুষের আজকে কোনো বাধা নয়, সবাই যে যার মতো করছে, কাজ করছে, খাচ্ছে, দাচ্ছে, ঘুরছে, পরে থাকতে হচ্ছে, টেনশন আছে। তাদের জগৎটা তাদের মতো করতে দিন। কেউ ধর্ষণ হিসেবে ধর্ষণটাকে গ্লোরিফাই করবার চেষ্টা করবেন না। ছোট ছোট বাচ্চারা জিজ্ঞেস করছে ধর্ষণটা কি, তারা জানতো, বাবা মাকে জিজ্ঞেস করছে বারবার, এমন করছে কয়েকজন। এটা আমাদের বাংলার কালচার নয়।